परत बस स्टँड अशी प्रवास करतली। नव्या विद्युत बसीचे मार्गक्रमण हांगा मुखेल सोयऱ्याचे हस्ते घडटा। It's a proud moment to announce that KTCL has included new semi-AC AV buses in its fleet, and it is indeed another feather in the cap. प्रवासा खातीर परत एकदा नोंद घेवची। ह्या आयच्या बसीचे रूट आसा येल्लो रूट आनी तो पणजी बस स्टँड ते मोळ्यान सांताक्रूज GMC आल्तेर दी गोवा गोवा युनिवर्सिटी NIU मिरामार कला। सर हांगासर एक फोटो घेऊया। अरे पहिले फ्लॅग ऑफ करत सर थंयच्यान करा सर एक फोटो घेऊया। सर फ्लॅग ऑफ करना कदंब महामंडळान फाटली 45 वर्सां वयर सदांच भाटसुऱ्याक नवी बरी सर्वीस दिवपाचो सदांच यत्न केला आनी तोच आमचो प्रयत्न हाजे नंतर आसतलो। फ्लॅग ऑफ सर फ्लॅग ऑफ ना फ्लॅग ऑफ फाटी अरे सर राव बसी चढत त्यांच्याकडे ह्यो बसी आयच्यान सगळ्या प्रवासी खातीर उपयोग जातली। मंत्रालयात घ्या म्हणा बागे मंत्रालयात मागे राणा झाडू सोडला बरोबर नाही पुढे मंत्रालयात घेऊ पुढे चला आयज आमी आमची ई बसीस सुरवात करता स्मार्ट बसीस सुरवात करता त्या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये आसात आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाबा गुदिनो KTCचे चेअरमॅन उल्हास नाईक कुयेकर आमचे आमदार बाबरुडाल त्याचबरोबर मेयर रोहित आणि अभिषेक नेटो बाकीचे सगळे डायरेक्टर समोर असलेल्या माझ्या गोंयकार भाव आणि भयणानो आज डॉक्टर्स डे सगळ्यात पयली सगळ्या जाणांक बरें आरोग्य मेळचें म्हणजे हॅपी डॉक्टर्स डे म्हणटा आसतना सगळ्या दोतोरांनी पुराय गोंयच्या लोकांक बरें आरोग्य दिवपा खातीर सुद्दां वावुरता आजुनूय फुडें अशाच पद्दतीन वावुरतले। आज GST कावन्सिलाक 7 वर्सां पुराय जाता आनी वन नॅशन वन टॅक्स हाच्या अंतर्गत आमकां सगळ्या लोकांकूय बी ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात सामान्य मनशाकूय बी फायदो जाला तो आज 7 वर्सां ताका पुराय जाता। नवीन गोष्टी सातत्यान आमी म्हणटा की घडत वता देशात राज्यात आणि त्याच पद्दतीन आज आमी स्मार्ट बसीस पणजेंतल्यान सुरू करता आणि सुरू करता आसतना मागिलान सांगल्या त्या प्रमाणे आमी कोणाचेरूय अन्याय करिना पोलिओ बसीस आमी बंद करिना
आनी एक गजाल तेंचो धंदो कसोच कमी जावचो तांकां लॉस जावचो न्ही हाज्या खातीर आमी अल्टरनेटीव म्हणून किंवा तांकां बरोबर ऑन बोर्ड घेवन तांच्या बरोबर डिस्कशन करून तेंचोय प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आमचें सरकार तांकां वेलकम करता. आमी पळयता की गोंयांत स्मार्ट बसीस सुरू करच्यो, गोंयांत बरी टॅक्सी फेसिलिटी जावची किंवा गोंयांत ई सर्वी म्हणजे आमी ताका म्हणटा की ई ट्रान्सपोर्टेशन सुरवात जावचें. हें सुरू जाता आसतना आमी रिक्षा आनी पायलट हे सुद्दां म्हणजे चार्जिंग व्हेकल्स, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग व्हेकल्स, रिक्षा आनी पायलट हांच्याय बाबतींत सरकार विचार करता. इन फ्युचर आमी जाता तितकें पोल्युशन कमी करपा खातीर डिझल आनी पेट्रोल हाच्या खातीर आमी चार्जिंग व्हेकल्स सगळ्या सेक्टरांत हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. फर्स्ट इनिशिएटीव्स आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या वतीन KTC घेतली आनी KTCन आमी ई बसीस ज्यो तांच्यो दिल्या आज स्मार्ट सिटीच्या निमित्तान पणजेंतल्यान ज्यो सुरवात जाता. वेळ पडत जाल्यार म्हाजी बस सिस्टम ही आमी सुरवात केली की आजुनूय स्ट्रेंथन करपाचें आसा. लोकांक ईज ऑफ डुईंग द ट्रान्सपोर्ट म्हणजे लोकांक आपल्या गांवांतल्यान पणजे येतलो, गांवांतल्यान इंडस्ट्रीन वतलो जाल्यार ताका तें इजी जावपाची गरज आसा आनी ती ट्रान्सपोर्ट प्रोवायड करपा खातीर आजुनूय बी बरेचशे रिफॉर्म आनी बऱ्योचश्यो गजाली आमचें सरकार करतलें. आनी ताच्या खातीर प्रायवेट बस ओनर जितके आज आसा म्हणजे काल म्हाका 4 जाणांनी लेटर दिलें आमी म्हाजी बस सिस्टम लावपा खातीर तयार आहा म्हणून. खूब आतां पर्यंत 56 बसीस 57 बसीस म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान आयले. उरलेल्याय बसीस हे भितर आमकां आनीकूय स्ट्रीमलायन करपाक मेळटलें. आमकां लॉस आसा बट लॉस सहन करून सुद्दां आमी चलयता लोकांक बरो ट्रान्सपोर्ट मेळचो म्हणून आनी भितर आनी बऱ्या पद्दतीन शिस्त हाडून लोकांक बरो ट्रान्सपोर्ट दिवचो हाच्या खातीर आमचें सरकार कार्यनिर्वीत आसा. हाज्याय फुडें ट्रान्सपोर्ट सेक्टरांत म्हणजे इंडस्ट्री सेक्टरांत म्हणजे महाविद्यान वेगवेगळे रिफॉर्म्स हाडले तशेंच ट्रान्सपोर्ट सेक्टरांनी बी वेगवेगळे रिफॉर्म्स वेगवेगळ्यो गजाली आमी ह्याय सेक्टरांत करपाचे आसा जेणे करून लोकांक बऱ्यांतलो बरो ट्रान्सपोर्ट गोंयांत एवेलेबल करून दिवपा खातीर आमचें सरकार ताचे पावयतलें. अडचण न उलयता सगळ्या लोकांनी इन्क्लुडींग पणजेंतल्या बस ओनर्स जे पळय तांच्यांनी हेका सहकार्य करचें. तांकां जर कितेंय प्रॉब्लेम्स आसत सरकार तांकां वेलकम करता की तांच्यांनी सरकारा कडेन आमचे डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हाज्या कडेन येवन उलोवचें तांचे सगळे प्रॉब्लेम हे रिजॉल्व करपा खातीर आमकां कोणाचोच बिजनस बंद करपाचो ना. परत एकदां सांगता गोंयकार जो ट्रेडिशनली बस वेवसायांत खूब वर्सां पासून आसा जो ट्रेडिशनली बसकार जो धंदो करता ताका सपोर्ट करपा खातीरच आमचें सरकार आसा आनी लॉंग रन ताका फुडें बी अशाच पद्दतीचो सपोर्ट आमच्या सरकारा कडल्यान सातत्यान उरतलें म्हणून हांव परत एकदां KTCचें हांव खूब अभिनंदन करता आनी लोकांनी हेका जे स्मार्ट टिकेटींग सिस्टम इट इज नॉट फ्री बऱ्याच जाणांक दिसता जाल्यार फ्री करून इट इज अ स्मार्ट टिकेटींग सिस्टम हाजेर बी आमकां सगळ्या लोकांनी सहकार्य करचें आनी तें स्मूथली चलतलें इतकेंच सांगून हांव म्हजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. खूप खूप देव बरें. आमचे महाधिक हॉटेल मंत्री गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे चेअरमॅन KTCचे आनी आमदार नावेलीचे बाब उल्हास कुयेकर, आमचे मेयर बाब रोहित, आमचे सांताक्रुजचे MLA बाब रुडोल्फ फेर्नांडीस, ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर बाब अभिषेक, तसेच बाब नेटो आमचे MD कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचे बाकीचे सगळे डायरेक्टर ऑफिसर्स आनी सगळे भितर मॅनेज आनी प्रेस. एक बरी गजाल जावन आसा आमी केन्ना सावन आयकता की केन्ना ई बसीस पणजे खातीर स्टार्ट जाता. आमची राजधानी जावन आसा पणजे आनी गोंयांत खबर आहा सगळ्यांक कितें गोंय स्टार्ट करता जाल्यार आदी कोण आमचे ते रेसिस्ट करता. हिंगा हीच गजाल जाल्ली पूण आतां एक हायकोर्ट आदेश प्रमाणे आमकां स्पश्ट विचारलें गेलें केन्ना तुमी स्टार्ट जातले आनी आमकां खूब पयलीं कांय म्हयने पयलीं जेन्ना एक उत्तर दिल्लो आमी जुलयान स्टार्ट करतले म्हणून 6 बसीस आमी आतां हिंगा स्टार्ट करता. आतां जे कोण आदल्यो बसीस आसल्यो स्पश्टपण सांगता तांकां आमी ऑल्टरनेट रूट दिल्ले आसा. म्हाज्या डायरेक्टरान हियरींग सुद्दां घेयलें तरी आसतना ते ट्राय करपाक सोदता. आतां
आमच्यो ह्यो मॉडर्न म्हणजे इलेक्ट्रिकल बसीस फ्लाय जातल्यो आनी त्योय फ्लाय जाता जावन दी लोकांचो चॉयस खंयच्या बसीन बसपाचें ते आनी म्हाका दिसता अवश्य सगळ्या अशी स्थिती जातली सगळे बरे बसीन बसतले कित्याक हे सरकाराक लेड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत बरें ते गोंयकारांक दिवपाक जाय आनी ह्या राजधानीसून जेन्ना स्टार्ट जाता ही एक सगळ्यो व्हडली आनी बरी गजाल जावन आसा वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेर इन अ बीग वे आनी म्हाका दिसता अल्टिमेटली आमची प्रयत्न चालू आसा बऱ्यांतल्यो बऱ्यो बसीस आनीकूय इलेक्ट्रिकल हाडपाक दुसऱ्यो बसी हाडपाक ट्रान्सपोर्ट सिस्टमूच एक बरो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हाडून लोकांक ही सुविधा मेळपा खातीर आनी हांव लोकां लागीं मागता हितून लोकांचें फूल कॉपरेशन जाय पडटलें कदंबा महामंडळान की हे स्टेप जे घेतला आनी हांवें सांगलां तशें केन्ना केन्ना आमी पॉप्युलर गव्हर्मेंट म्हणटा आमी जेन्ना लोकप्रतिनिधी आसता आमकां एक एकदां कडक डिसिजन घेवपाक लोकूच आडायता पूण बरें जालें कोर्टानूय आदेश दिलो आमचें सहकार जालें बरेपण हाडपाक आनी हांव समजता ह्यो बस्यो लोकां खातीर एक इम्प्रूव ट्रान्सपोर्ट सिस्टम राजधानीसून स्टार्ट जाता खूब खूब समाधान जाता हांव चड उलयना बाकीचे आमचे मान्य मुख्यमंत्री उलयतले हांव कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाक ऑल द व्हेरी बेस्ट म्हणटा आनी हीच सुविधा दुसरे कडेनूय आमी उपलब्ध करून सगळ्या लोकांक दिवचे म्हूण तेंचे लागीं मागता देव बरें करूं.